kay pork set na ni sa ato ang multiple bakbakan. Dire sa Panoy Poy Consolation Cebu. Team Toledo versus Team Guadalupe. Team Toledo, Ernie Ismael Jeffrey kontra sa Team Guadalupe, Jomar Darlene Santoy. Igual 0 pa itong game 1 na of the best of 3. The Black Panda firing. Answer by Santoy. Heavy loaded shot. Diba ang dipinsa? Tibag ang dipinsa ni Ismael. 1-0 na. Servisyo Jomar. Jomar. Again. Good item. Dosero na. 2-0. Servisyo Jomar. Ismael. Tagak. Kuwang Santoy. Corner shot. Kuwara. Pad-pad na si Ismael, bumbahan ng Jomar. Suka mo, Jerny. 3-0 na, 3-0. Servisyo Jomar. Darlene to Ismael. Jomar. Jomar. Grabe mga bola Jomar, ha? 4-0 na. Ini para 5. Darlene to Erne. Jomar again. Out ball, out ball. Servisyo Erne. Buen. 1-4. 1-4. Ini servisyo para dos. Ismael binumba na sere. Kuha pa Jomar. Santoy. Dos 4 na, 2-4. Servisyo Erne. Apol. 4-2 satu skora 4-2. Servisyo Santoy. 4-2 Jomar. Out ball. 5-2 na, 5-2. 3 puntos na ang kalamangan sa Team Santoy. Jomar Darlene, the Black Panda. The Black Panda. May forma. Out ball ang tira. 2-5 atau skora 2-5 ha. Servisyo Ismael para 3. The Black Panda. Wala, tuara The Black Panda again. Gilobo. Tuara. Sabit ang tira Jeffrey. 2-5 atau skora 2-5. Side out ha. Servisyo Darlene The Black Panda. Erne Santoy. Wait. 6-2. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ugang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco ang ugang Jorkin Construction Supply. Servisyo The Black Panda. Darlene. Akong pasalamatan natong mga sponsors ning ato ang bakbakan diri sa Panoy Poy Consolation Cebu nga ang Balabas family og si boss Victor Maglasang mao ni ato ang mga sponsor organize ni nila ni Panis Jomar Jimboy o nato mga organizer og under ni sa Jomar Roma Promotion. Servisyo Jomar Roma. Tuara Erne Jomar. Todo bunal ni Jomar. Side out. Dosa isang ato score. Servisyo Erne. The Black Pandaya Erne. Tuara Gilaras. Sumabit. Side out. Servisyo Santoy. Bokot.
side out. Shout out ha, ni pitik partner ha, diya sa Aurora Sambuanga. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga. Shout out Musjan Akrabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Yan ni, the Black Panda answer by Jeffrey. The Black Panda struggling for his defense. Shantoy firing. Jeffrey, Jomar throwing bombs. Aha, Erne. Out ball. Si Shantoy. Size 2 ang atong skor, size 2. Madar. Size 3 na atong skor ha. Out ball. Size 4 na, size 4 in favor of Team Jomar. Darlene and Shantoy, kini para 5. Servisyo Ismail. Tibag si Darlene. 5 size na, 5 size. Sampak atong korte niya sa Panoy Poy Konsolasyon. Cebu. Fire in the hole! Binumba sa Erin Jeffrey. Erne. Jomar countering the shots coming from Team YSG. Good item delivered by Ismail. Equal size na, 6-all na mga igan. Grabe jump pack. Service Ismail. The Black Panda may kamang na. Para 2-shot combination Erne. Erne. Ay! Mamma mia! Out mo lang tira. Equal size sa atong score. Side out. Servisyo the Black Panda. Erne. Jomar. Answer by Ismail. Inside. City size na, 1 punto sa kalamangan sa team ni Jomar, Shantoy at Darlene. Win! Servisyo, 8 size ha, 8 size. Jomar. Sabit. Servisyo Jeffrey. 8 size sa tuskura. Jomar to Jeffrey. Shantoy overreachan. Answered by Erne. Jomar pouring in. Jomar again. Wala, for the finish. Jeffrey. Para makuha ni the Black Panda. 8 City na, 8 City. Kini para igual, servisyo Jeffrey. Time out muna. Kini 8 City ya, kini para igualis. Jeffrey. Shantoy. Huwag sikoy. Ang bola Jeffrey. Gipainog Darlene. Ayan. Live ni para ugma. 8 City ato skora. Shout out yan ni Konsihal Rosalie and Joel Montalya. Deres Panoy po ya. Servisyo Jomar. 9 City na. Victor si Shantoy. Gikamang ni Ismail. Shantoy again. Why nahimo ang depensa ni Erne. Gilatos ni Shantoy. G-City na mga igan, 3 puntos ng kalamangan sa team ni Jomar, Shantoy at Darlene. Jomar. Side out, side out.
G-City atong skora, G-City. Servisyo Erne. Jomar. Ismael. Countered by Santoy. Jomar. Santoy na naman. Lugaw na ni Pinsa. Adjust na. Adjust Patriado Rada. Rion del Sol de Quirida. Pirla del Mar de Oriente. Grabe as aksyon eh. Jis 8 ang atong skora. Ini para 9 servisyo Erne. Darlen out ball. La kariha. 8-9 na 8-9. Oh, 9 G's na din. 9 G's. Baik, dia tonton di skill na 9 G's. Servisyo Erne. Para iguales ani. La Ismael. Namukmuk nagmayo. Oh. La counter to counter attack. Iguales G's. Iguales G's na iguales G's. 10-all. Servisyo Erne para 11. Darlene. Ala. 11 G's. More na win na ang team Toledo. Ang team YHG. Team nila ni Ismael Erne o ni Jeffrey. Servisyo Erne. Well, may daog sa game 1 ang team Toledo. Gipildi ang team Guadalupe. Coming up next game to mga igan ha.